हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पिलामाने आज भिडियो रे आमे दुई अंक विशिष्ट संख्यार गुणनर जेते सब सहज उपाय अछि ताहा जानिबा जहाँ द्वारा आम गणित निहाती रूपे इम्प्रूव हो पारिबो। देख आमे वर्तमान करिबा प्रथमे अछि जेकोनोसी दुई अंक विशिष्ट पिलामाने एही उपाय रे आमे जेकोनोसी दुई अंक विशिष्ट संख्या हेउना काहेकि ताको आमे गोटिए धाडी रे सहज रे गुणी दे पारिबा। किपरि देखिबा आस प्रथमे कोन करिबा ना जो एकक घर अंक द्वय अछि 5 2 ता गुणी देबा केते हबो 10 10 रु 0 आउ एक पिला माने हाथ रे रखिबा एक ताहा परे आमे वज्र गुणन करिबा 5 3 15 2 2 4 15 आउ 4 पिला माने मिसेले केते हबो 19 आमे हाथ रे एक रखिचंती मिसिकी 20 20 रु 0 फेर हाथ रे रहिला 2 एहा परे पिला माने 10 घर अंक दुटी गुणी देबा 3 2 6 हाथ रखचन 2 6 2 8 ହେଇଗଲା ଉତ୍ତର ଆମର 800 ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଏପଟରେ ଦେଖ 6 ଦୁନେ 12 12 ରୁ 2 ହାତ ରହିଲା 1 ତାପରେ ପିଲାମାନେ ବଜ୍ର ଗୁଣନ କରିବା 6 5 30 3 ଦୁନେ 6 30 6 36 ହାତରେ ଅଛି 1 37 37 ରୁ 7 ଫେର ହାତ ରଖିଲା 3 5 3 15 ହାତରେ 3 ଅଛି 15 3 18 ହେଇଗଲା। ତାପରେ 6 ଦୁନେ 12 12 ରୁ 2 ହାତ ରହିଲା 1 636 3 ଦୁନେ 6 36 ଆଉ 6 ମିଶି କେତେ ହେଲା 36 6 42 ହାତ ରହିଛି 1 43 43 ରୁ 3 ହାତ ରହିଲା 4 36 18 18 ହାତର 4 କୁ ମିଶେଇ ଦେବା 18 4 22 ସେଇଭଳି ଏଟା ପିଲାମାନେ ଦେଖ 2 ଦୁନେ 4 8 ଦୁନେ 16 5 ଦୁନେ 10 16 10 ମିଶି କେତେ ହେଲା 26 26 ରୁ 6 ହାତ ରହିଲା 2 8 5 40 2 एस मिसी गला 42। ठीक पिला माने एहार उत्तर कौन हबो तो माने निश्चित रूपे कमेंट रे जणाइबो। पिला माने वर्तमान देखंतु दुई नंबर ट्रिक को देखो जेते बेले आमे संख्या देखिबा तेते बेले आम पाखरे 10 घर अंक समान थिबो एक घर अंक संख्या मिसिकी 10 होतबो। देखो आमे से बेले सब उदाहरण नै जंती समस्त ठारे 10 अंक समान एक अंक मिसी 10 हेउछि ताहार केमिति करिबा प्रथमे कौन करिबा एक अंक 2 को गुणी देबा 5 5 25 10 घरे जो अंक अछि तार परवर्ती अंक जेपरि 3 2 3 6 हे सही भली एटा कोन हबो 7 3 21 3 परवर्ती 4 3 4 12 सही भली एटा 8 9 72 6 24 7 56 से यार उत्तर कौन हम तुम्हें माने कमेंट करिवो। ट्रिक नंबर 3 पिला माने देख एठी या पूर्व ट्रिक रो ओलटा देख एथरे कौन अछि एक घर अंक समान अछि 10 घर अंक मिश्रित होछि एको हमें केमिति करिबा सही भली प्रथमे एक घर अंक 2 गुणी देबा 2 दुने 4 पिला माने गोटे अंक आसिल तुमे गोटे अंक लिखिबनी 0 4 लिखिबो एहा परे 10 घर अंक 2 गुणीबा 8 दुने 16 आउ एथिरे एक घर अंक जी अछि ताको मिसे दबा 8 दिने 16 4 16 2 18 हे गला हमर उत्तर। ठीक से बोली एटा 3 3 9 7 3 21 3 मिसे दबा 21 3 24 7 50 8 दुने 16 16 7 मिसला 23 9 81 7 3 21 21 रे 9 मिसला 30। ठीक से बोली इटर उत्तर कोन हबो कमेंट। ट्रिक नंबर 4 पिला माने जेते बेले आम पाखरे 100 रो पाखापाखी संख्या गुडी थिबो ताकू गुणीबार सहज उपाय संगे संगे पिला माने 5 सेकंड भितरे गुणन निश्चित रूपे हेजिवो। देखो प्रथमे देखिबा ए दुईटी नंबर 100 ठारू केते कम अछि एटा केते कम अछि 3 कम अछि एटा केते कम अछि 5 कम अछि आमे कोन करिबा ना 97 रु 5 को वियोग कर दबा न हेले 95 रु 3 को वियोग कर दबा 97 रु 5 गला 92 तापरे जो ए जो दुईटा संख्या कम अछि से दुईटा संख्या गुणी दबा 5 3 15 हे गला। तापरे एटा पिला माने केते कम अछि 7 कम अछि एटा केते कम अछि 1 कम अछि 93 रु 1 गला 92 7 के 7 पिला माने देखो से बडा गोटी अंक आसिला बोली हमें शून्य लगेई दुई अंक ताको करतेल एटी पिला माने ए 100 ठारो केते अधिक अछि 5 अधिक अछि एटा केते अधिक अछि 6 अधिक अछि हमें 105 रे 6 मिसेबा नहले 106 रे 5 मिसेबा 105 रे 6 मिसेले 111 56 30 सेही भली एटा 3 अधिक अछि एटा 8 अधिक अछि
103 8 ମିଶିଲା 111 8 3 24 ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ପିଲାମାନେ ଏଟାକୁ ତୁମେ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ପିଲାମାନେ ଟ୍ରିକ୍ ନମ୍ବର 5 ପିଲାମାନେ ଦେଖ ଏଠାରେ 50ର ପାଖାପାଖି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ କେମିତି ଗୁଣିବା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା 50ରୁ କେତେ କମ୍ ଅଛି 47 ଯେଉଁଟାକି 3 କମ୍ ଅଛି 48 ଯେଉଁଟାକି 2 କମ୍ ଅଛି ଆମେ କ'ଣ କରିବା 47ରୁ 2 କି ଫେଡ଼ିବା ନହେଲେ 48କୁ 3ରୁ ଫେଡ଼ିବା 47ରେ 2 ଗଲା 45 ସେଥିରେ 2ଟା 0 ଲଗାଇଦେବା କେତେ ହେଲା 4500 ଏହାପରେ ଏକୁ 2 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିଦେବା ଆମ ପାଖରେ କେତେ ଆସିବ 2250 ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଅଲଗା କରିଛନ୍ତି 3 2 ସେ 3 2କୁ ଗୁଣିଦେବା ଗୁଣି ସେଥିରେ ମିଶାଇଦେବା ଆମର ଉତ୍ତର ହେଇଗଲା 2256 ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ପିଲାମାନେ ଏଟାକୁ ଦେଖ এটা 50ରୁ କେତେ ଅଧିକ ଅଛି 2 ଅଧିକ ଅଛି এটা କେତେ ଅଧିକ ଅଛି 3 ଅଧିକ ଅଛି ଆମେ ସେଇଭଳି 52ରେ 3 ମିଶାଇଦେବା ଆମ ପାଖରେ ଆସିଲା 55 ଦୁଇଟା 0 ଲଗାଇଦେବା 55 ଏଠୁ ଅଧା କରିଦେବା ଯେଉଁଟାକି ଆସିବ 2750 ସେଥିରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅଲଗା କରିଛନ୍ତି 3 2 ତାକୁ ମିଶାଇଦେବା 3 2 6 ଯେଉଁଟାକି ହେଲା 2756 କମେଣ୍ଟ କରିବ ପିଲାମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ତୁମେ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ପିଲାମାନେ ଟ୍ରିକ୍ ନମ୍ବର 6 ଏଥିରେ ପିଲାମାନେ ସମାନ ମୂଳ ବା ଆଧାର ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଏଭଳି କିଛି ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବ ଯେଉଁଥିରେ 10 ଘର ସମାନ ଥିବ ଯେପରି 10 10 ୟାର ମୂଳ ହେଲା 10 30 30 ୟାର ମୂଳ ହେଲା 30 20 20 ୟାର ମୂଳ ହେଲା 20 ଏଭଳି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆମେ କେମିତି ଗଣିବା ଦେଖିବା এই ଯେଉଁ এই ସଂଖ୍ୟାଟି ଅଛି ଏଇଟା 10ରୁ କେତେ ଅଧିକ ଅଛି 2 ଅଧିକ ଅଛି ଏଇଟା କେତେ ଅଧିକ ଅଛି 3 ଅଧିକ ଅଛି ଆମେ କ'ଣ କରିବା 12ରେ 3କୁ ମିଶାଇବା ନହେଲେ 13ରେ 2କୁ ମିଶାଇବା 12ରେ 3 ମିଶିଲା 15 ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ରଖିଛନ୍ତି 3 2 ତାକୁ ଗୁଣିଦେବା 3 2 6 ଯେଉଁଟା ତା ପାଖରେ ଲେଖିଦେବା ଆମ ପାଖରେ ହେଇଗଲା ଉତ୍ତର। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ପିଲାମାନେ ଏଟାକୁ ଦେଖ ଏଇଟା 30ରୁ କେତେ ଅଧିକ ଅଛି 2 ଅଧିକ ଅଛି ଏଇଟା କେତେ ଅଧିକ ଅଛି 4 ଅଧିକ ଅଛି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା 32ରେ 4 ମିଶାଇଦେବା ନହେଲେ 34ରେ 2 ମିଶାଇଦେବା ଆମ ପାଖରେ ଉତ୍ତର ଆସିବ 36। ପିଲାମାନେ ଯେହେତୁ ୟାର ମୂଳ 3 ଆମେ ଏଇ 36କୁ 3ରେ ଆମେ ଗୁଣିଦେବା ଆମ ପାଖରେ କେତେ ଆସିବ 108। ଏହାପରେ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ଲେଖା ହେଇଛି 4 2 6 এই 6ଟାକୁ ତା ପାଖରେ ଲେଖିଦେବା 4 2 8 ସରି ପିଲାମାନେ 4 2 8 8ଟାକୁ ତା ପାଖରେ ଲେଖିଦେବା ଆମ ପାଖରେ ଉତ୍ତର ଆସିଲା 1088। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ପିଲାମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ତୁମେମାନେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇବ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଯଦି ଆମର ଏ ଟ୍ରିକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବ।